डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी MP ആണ് വീരേന്ദ്രകുമാർ ഖട്ടിക്. 1996 മുതൽ തുടർച്ചയായി ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ടിക്കംഗഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ലോക്സഭകളിലും അംഗമായിരുന്നു. श्री ज्योतिरादित्य M. सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നാണ് BJPയിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണയിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടി വിട്ട് BJPയിൽ ചേർന്നത്. ഇപ്പോൾ BJPയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന മാധവറാവ് സിന്ധ്യയുടെ മകൻ. സിന്ധ്യ രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ. श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। രാമചന്ദ്രൻ
രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിംഗ് എന്ന RCP സിംഗ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ വിശ്വസ്തനാണ്. UP കേഡർ IAS ഓഫീസറായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ്. श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। മുൻ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള BJPയുടെ രാജ്യസഭാ അംഗമാണ്. IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സമയത്ത് ബാലാസോർ, കട്ടക് ജില്ലകളിൽ കളക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. IIT കാൺപൂരിൽ നിന്നും MTech പാസ്സായി പെൻസിൽവേനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വാട്ടൺ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിയത്. BJPയിൽ ചേർന്നത് 2019. श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। രാംവിലാസ് പസ്വാന്റെ ഇളയ അനുജനാണ് പശുപതി കുമാർ പരസ്. LJPയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കി പാർട്ടി പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു. 1977 മുതൽ ബീഹാർ നിയമസഭാ അംഗമാണ് പശുപതി കുമാർ. അലൗലി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് 3 തവണ സംസ്ഥാന മന്ത്രിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2015 പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 2017 മന്ത്രിയാക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് MLC ആയി, അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. പശുപതി പരസിനെ മന്ത്രിയാക്കുന്നതിനെതിരെ അനന്തരവൻ കൂടിയായ ചിരാഗ് പാസ്വാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്നൊരു ഹർജിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। കിരൺ റിജു നിലവിൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള കായിക യുവജന ക്ഷേമ മന്ത്രിയാണ്. നേരത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നു. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ വെസ്റ്റ് കമേങ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് കിരൺ റിജു. BJPയുടെ യുവജന മുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിരൺ റിജുവിനെ പറയാം. വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് BJPക്ക് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിൽ പ്രധാനിയാണ് കിരൺ റിജു. നേരത്തെ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷനിൽ 2000 മുതൽ 2005 വരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത പരിചയം കിരൺ റിജുവിനുണ്ട്. श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। RK സിംഗ് എന്ന രാജ്കുമാർ സിംഗ് IASൽ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. 2014 ബീഹാറിലെ ആറയിൽ നിന്നും BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വിജയിച്ചു. അന്ന് സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഊർജ്ജ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ് RK സിംഗിനുള്ളത്. രഥയാത്രയുമായി പോയ അദ്വാനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം RK സിംഗിനുണ്ട്. സമസ്തിപൂരിൽ വെച്ച് അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് RK സിംഗ് ആണ്. അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഉത്തരവാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവ് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. അഡീഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് സമസ്തിപൂരിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. കരിയർ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആയിരുന്നു ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി എന്ന HS പുരി. വിരമിച്ച ശേഷമാണ് BJPയിൽ ചേരുകയും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാവുകയും ചെയ്തത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായിരുന്നു 2009 മുതൽ 2013 വരെ. നിലവിൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയും അതുപോലെ ഹൗസിംഗ്, ഭവന നഗര വികസന കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയും ഇപ്പോൾ HS പുരിക്കാണ്. ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് HS പുരിയെ.
श्री मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। മൻസുഖ് മാണ്ഡവിയ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയാണുള്ളത്. പോർട്സ്, ഷിപ്പിംഗ്, വാട്ടർവേസ് എന്നിവയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ്. ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മൻസുഖ് മാണ്ഡവിയെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള BJPയുടെ രാജ്യസഭാ MP-യാണ് മൻസുഖ് മാണ്ഡവിയ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ലളിതമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വികസന നടപടികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കിയതിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। മന്ത്രിസഭയിലെ പുതുമുഖമാണ് ഭൂപേന്ദർ യാദവ്. BJPയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ BJPയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് ഭൂപേന്ദർ യാദവിന്റെ എടുത്തു പറയാൻ തക്ക ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംഘടനാപരമായി വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഭൂപേന്ദർ യാദവ്. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം. 2018 ഏപ്രിലാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അജ്മീർ സ്വദേശിയാണ് ഭൂപേന്ദർ യാദവ്. BJPയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി 2010 മുതൽ നിതിൻ ഗഡ്കരി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। परसोत्तम रूपाला ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള BJP അംഗമാണ്.
ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ അംഗമായി വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അമ്രേലിയിൽ നിന്നുള്ള ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ അംഗമായി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഠനകാലം മുതൽ തന്നെ ABVP RSSുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പർഷോത്തം റൂപാലയ്ക്ക് ഉള്ളത്. श्री G किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। സെക്കന്ദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ അംഗമാണ് BJPയുടെ G കിഷൻ റെഡ്ഡി. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2009 വരെ BJPയുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയമസഭയിലെ ഫ്ലോർ ലീഡറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം BJPയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് നിയമസഭാ അംഗത്വം രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തത്. തെലങ്കാന രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലെ BJP പ്രസിഡന്റായി ബന്ദാരു ദത്താത്രേയ്ക്ക് ശേഷം ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു കിഷൻ റെഡ്ഡി. ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലേക്ക് കിഷൻ റെഡ്ഡിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ നിലവിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ സഹമന്ത്രിയാണ്. മുൻ ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേംകുമാർ ധുമലിന്റെ മകനാണ് അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഹമീർപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ 14, 15, 16 ലോക്സഭകളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തവണയും ഹമീർപൂറിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2019 സൻസദ് രത്ന അവാർഡ് അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. യുവമോർച്ചയുടെ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ. राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी।
मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹാരാജ്ഗഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ അംഗമാണ് പങ്കജ് ചൗധരി. വളരെ മുതിർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും എം പിയുമാണ് അദ്ദേഹം. 10ാം ലോക്സഭയിലേക്കാണ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. 10, 11, 12 ലോക്സഭകളിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. 14ാം ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹം സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ അഖിലേഷ് സിംഗിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു 1999. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ജയിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും 2009 ആയപ്പോൾ വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 2014 മുതൽ ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി മഹാരാജ്ഗഞ്ചിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കജ് ചൗധരിയെ സഹമന്ത്രിയായി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമതി അനുപ്രിയ സിംഗ് പട്ടേൽ. मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। രണ്ടാം തവണയാണ് അനുപ്രിയ പട്ടേൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. 2014 ആദ്യമായി ലോക്സഭയിലേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മിർസാപൂരിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു. അപ്നാദൾ നേതാവാണ് അനുപ്രിയ പട്ടേൽ. സോനലാൽ പട്ടേലായിരുന്നു അപ്നാദൾ എന്നുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉത്തർപ്രദേശിൽ രൂപീകരിച്ചത്. സോനലാൽ പട്ടേലിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അനുപ്രിയ പട്ടേലാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2012 നിയമസഭയിലേക്കും ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭയിലേക്കും അനുപ്രിയ പട്ടേൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു അനുപ്രിയ പട്ടേൽ. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് അനുപ്രിയ പട്ടേലിന് വീണ്ടും മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിറകിൽ. मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। സത്യപാൽ സിംഗ് എന്ന SP സിംഗ് ബാഗേൽ 3 തവണ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ MP ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 1998 മുതൽ 3 തവണ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയായ SP സിംഗ് പിന്നീട് BJPയിൽ ചേർന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ ആഗ്രയിൽ നിന്നും BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ലോക്സഭയിലേക്ക് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയിൽ മുലായം സിംഗ് യാദവിന്റെ വിശ്വസ്തനായിട്ടാണ് SP സിംഗ് ബാഗേൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2015 BJPയിൽ ചേർന്ന ശേഷം OBC മോർച്ചയുടെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. श्री राजीव चंद्रशेखर। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ വരുന്നത്. V മുരളീധരന് ശേഷം കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള BJPയുടെ രാജ്യസഭാ അംഗമാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. NDAയുടെ കേരള ഘടകത്തിന്റെ മുൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ്. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ വക്താവായി അറിയപ്പെടുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഒരു വ്യവസായി കൂടിയാണ്. പ്രതിരോധമടക്കമുള്ള നിരവധി പാർലമെന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മെമ്പറാണ്. വാണിജ്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധനമന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിയിലുമൊക്കെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അംഗവുമാണ്. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. കർണാടകയിലെ ഉടുപ്പി ചിക്കമംഗളൂർ ലോക്സഭയിൽ നിന്നുള്ള MP ആണ് ഇപ്പോൾ സഹമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശോഭ കരന്ദലജെ. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കർണാടക ഘടകത്തിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷ കൂടിയാണ് ശോഭ കരന്ദലജെ. മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയുടെ വിശ്വസ്തയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കോസ്റ്റൽ കർണാടകയായ പുത്തൂരിൽ നിന്നുമുള്ള
ആണ് ജനിച്ചത്. RSSുമായി ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലും കൂടെയാണ് BJPയിലെത്തുന്നതും. 2004 ആദ്യമായി MLC ആയി കർണാടകയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം യശ്വന്ത്പൂരിൽ നിന്നും MLA ആകുകയും ചെയ്തു. 2008 മുതൽ യെദ്യൂരപ്പ മന്ത്രിസഭയിൽ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രിയായിരുന്നു. मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജലൗൻ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള MP ആണ് ഭാനു പ്രതാപ് സിംഗ് വർമ്മ. 1996 മുതൽ 5 തവണ ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജലൗൻ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും 91-92 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 96, 98, 2004 വരെ തുടർച്ചയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് 2014 വീണ്ടും ജലൗൻ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജയിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭാനു പ്രതാപ് സിംഗ് വർമ്മയുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെത്തി കാണാൻ കഴിയുക. श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ MP ആണ് ദർശന ജർദോഷ്. 3 തവണയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. 2019 ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് 2014 കഴിഞ്ഞ തവണയും സൂറത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ജർദോഷ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. BJPയുടെ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ദർശന ജർദോഷ്.